यूट्यूबर साद उर्फ डक्की पर ऑनलाइन जुआ खेलने वाली ऐप्स के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा दर्ज, 2 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। गैम्बलिंग ऐप से करोड़ों रुपए वसूल किए। FIA के मुताबिक यूट्यूबर्स। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों आप सबको मालूम है पाकिस्तान का मशहूर मारूफ यूट्यूबर जिसका नाम सादुर रहमान उर्फ डक्की भाई है, जिसको कल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस की गिरफ्तारी के बाद सोशल मीडिया पे मुख्तलिफ कयास रायन चल रही थी कि किस वजह से उसको गिरफ्तार कर लिया गया। कोई कह रहा था कि पुरानी कोई ड्राइविंग जो उसने की थी उसकी वजह से, या और बहुत सारे रीजंस बता रहे थे कि ये वजूहात हैं जिनकी बिना पर डक्की भाई को गिरफ्तार कर लिया। तो आज की वीडियो में तमाम तर हकायक में विद प्रूफ आप लोगों के सामने रखूंगा सादुर रहमान उर्फ डक्की भाई के गिरफ्तारी की वजूहात क्या बने। तो मेरे साथ बनी रहिए। सबसे पहले अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो आपका काम यह है कि आप लोगों ने भाई के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। उसके बाद मैं थोड़ा सा आप लोगों को विद प्रूफ में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि असल वजूहात क्या बने हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, डक्की भाई को जो कहा जा रहा था इसके पुराने कुछ मामलात चल रहे थे, जिनकी गाड़ी वगैरह जो गाड़ी में लेट के उसने कोई गाड़ी चलाई है, समथिंग इस टाइप का कुछ बता रहे थे, जिसकी वजह से पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया। तो ये टोटली ये गलत बात है। डक्की भाई को गिरफ्तार करने का जो असल मेन रीजन यही है कि वो अपने सोशल मीडिया के डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर वो डिफरेंट काइंड ऑफ बैटिंग एप्स को वो प्रमोट कर रहा था। तो इस हवाले से पाकिस्तान के मशहूर कानूनदान एडवोकेट अब्दुल मतीन ने एक डिटेल में एक वीडियो बनाई है। मैं सबसे पहले वो वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। उस वीडियो में देखें किस तरीके से डक्की भाई अपने मुख्तलिफ वीडियोस के अंदर इस तरह के डिफरेंट 1xBet और इस टाइप के डिफरेंट एप्स को प्रमोट कर रहा था जो कि बैटिंग एप्स के जुमरे में आते हैं। तो सबसे पहले आप लोग की वीडियो जरा देखें, उसके बाद मैं कुछ 2-4 बातें और आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। डक्की भाई को एयरपोर्ट के ऊपर गिरफ्तार कर लिया गया। न्यूज आपने देखी होगी और ये भी सुना होगा कि जी फरार होने की कोशिश कर रहे थे तो गिरफ्तार कर लिया। मीडिया किस तरह इंफॉर्मेशन देती है वो एक तरफ, लेकिन डक्की भाई को क्यों गिरफ्तार किया गया उसके लिए सबसे पहले ये वीडियो देखिए। तुम लोग को एक प्लेटफॉर्म के बारे में बता दूं जो कि है 1xBet, जहां पे आप स्पोर्ट्स वगैरह देख सकते हो। इंडियन प्रीमियर लीग IPL जो है वो हो रहा है, जिसके अंदर RR और KKR का मैच हो रहा है 19 मई को। डिपॉजिट और विड्रॉ बहुत आसान है और पहले डिपॉजिट के अंदर आपको 39K का बोनस मिलेगा अगर मेरा प्रोमो। तुमने 2-4 महीने पहले प्राडो ली, फिर तुमने ये अपना ये भी ले ली है F150 भी ले ली, तो अपना e-tron पकड़ी ही। तो मैं तो थोड़ा हो गया कि यार ये तो ज्यादा खर्चा हो गया है ना। यूट्यूब से या फिर ये जिम से काम नहीं चलता, ट्रेडिंग में हाथ मारना पड़ता। वीडियो कंटिन्यू करने से पहले तुम लोग को बता दूं अबाउट बायनोमो, जिसको आप डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट से डाउनलोड करके अपने आप को रजिस्टर करके ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो। चलो वैसे तो मैं तुम लोगों को कई बार बायनोमो के बारे में बता चुका हूं, लेकिन इस वक्त जो मैं तुम लोगों को बताना चाह रहा हूं वो है ये GTRE। अब बायनोमो ऐप क्या है ये जरा देखिएगा। ये ChatGPT हमने ओपन किया। बायनोमो इज ऑफिशियली अ बैटिंग ऐप, इज नॉट ऑफिशियली अ बैटिंग ऐप बट इज ऑफन मार्केटेड एज ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। यानी कहने को ये ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है लेकिन अंदर खाते बैटिंग ऐप है। यानी यहां पर जुएबाजी है, सट्टेबाजी है, रिस्क बहुत ज्यादा है। ठीक है जी। इन वीडियोस के अंदर देखा जा सकता है कि डक्की भाई 1xBet, बैटिंग एप्स और बायनोमो जैसी एप्स को प्रमोट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये एप्स दरअसल तो ट्रेडिंग एप्स हैं, लेकिन इनके पीछे असल मकसद बेट लगाना है, रिस्क बड़ा होता है। लोगों ने इनकी वीडियोस देखी और इन बैटिंग एप्स के ऊपर पैसे लगाए, लोगों के पैसे जाया हो गए। एक तरफ उन लोगों का कसूर जो बैटिंग एप्स के ऊपर पैसे लगाते हैं और बड़ी जल्दी मालदार होना चाहते हैं, दूसरी तरफ डक्की भाई को शायद अंदाजा नहीं था कि ये बैटिंग एप्स जो कि अंदर खाते बैटिंग कर रही हैं, इनको प्रमोट करने के ऊपर उनके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। इनका जो इंक्वायरी है जून 2025 में शुरू होती है, ये इंक्वायरी के अंदर नहीं जा पाते क्योंकि इनको नोटिस रिसीव नहीं होता। तो फाइनली इनका नाम प्रोविजनल नेशनल आइडेंटिफिकेशन लिस्ट के अंदर नाम आ जाता है, PNIL के अंदर नाम आ जाता है। जिस तरह एग्जिट कंट्रोल लिस्ट होती है, ECL, किसी बंदे को लंबे अरसे के लिए बाहर जाने से रोकना हो तो ECL में नाम आता है, और किसी बंदे को थोड़े अरसे के लिए बाहर जाने से रोकना हो तो प्रोविजनल नेशनल आइडेंटिफिकेशन लिस्ट के अंदर यानी PNIL के अंदर उसका नाम आता है। ये किसी सफर के लिए बैरून मुल्क जाना चाह रहे थे और जैसे एयरपोर्ट के ऊपर एविएशन डिपार्टमेंट ने इनको देखा कि ये PNIL के अंदर है, उन्होंने NCCIA से राब्ता किया और इनको डिटेन करके उनके हवाले कर दिया। इनके ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है। इंटरेस्टिंग पहलू ये है
کہ FIR بھی سیم ڈے میں کاٹی جاتی ہے، یعنی انکوائری کے اندر یہ شامل نہیں ہوئی، وہ بات کی بات تھی، لیکن FIR بھی سیم ڈے ہوتی ہے اور سیم ڈے ان کو اریسٹ کر کے کورٹ میں پیش کیا جاتا ہے۔ سیکشن 13 پیک ایکٹ کی لگائی جاتی ہے، سیکشن 14 لگائی جاتی ہے جس میں الیکٹرانک فورجری ہے، الیکٹرانک فراڈ ہے، اس کے علاوہ سیکشن 25 ہے اسپیمنگ کی، سیکشن 26 ہے اسپوفنگ کی اور بیٹنگ ایپس کو پروموٹ کرنے کی، اس کے علاوہ سیکشن 420 پاکستان پینل کوڈ کی لگائی جاتی ہے چیٹنگ کی، اور 294B سیکشن لگائی جاتی ہے کہ انہوں نے کوئی پرائز یا ریوارڈ دینے کی بات کی ہے جس میں پرومو کوڈ کا یہ ذکر کر رہے ہیں۔ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ تمام دوستوں کو پتا ہو کہ بیٹنگ جوا بازی پاکستان کے اندر نہ صرف ایلیگل ہے بلکہ اسلام میں حرام بھی ہے۔ اگر آپ جوا بازی کرتے ہوئے پکڑے جاتے ہیں یا جوا بازی کی ایپ کو پروموٹ کرتے ہوئے پکڑے جاتے ہیں تو آپ کے اوپر قانونی کارروائی ہو سکتی ہے۔ جی تو آپ لوگوں نے ویڈیو دیکھ لی کس طریقے سے ایڈوکیٹ عبدالمتین صاحب نے ڈکی بھائی گرفتاری کی وجوہات جتنے بھی ہیں وہ سارے کے سارے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیے۔ اب اس میں مزید کچھ چیزیں میں ایڈ یہ کرنا چاہوں گا کہ یہ جو بیٹنگ ایپس کو صرف پروموٹ کرنا ہی ڈکی بھائی کی گرفتاری کے وجوہات نہیں بنے، لیکن اس میں ایک بہت بڑا ٹویسٹ یہ ہے کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ ڈکی بھائی ان بیٹنگ ایپس سے کروڑوں روپے ان سے وصول کر چکے ہیں جسٹ ٹو پروموٹ دیٹ ایپ۔ یہ کوئی 12 کے قریب ایپس اس طرح کے بیٹنگ ایپس بتا رہے ہیں جو ڈکی بھائی پروموٹ کر رہے تھے۔ تو آپ کو بتائیں کہ یوٹیوبر سعد عرف ڈکی بھائی کا گیمبلنگ ایپ کے کنٹری ہیڈ ہونے کا انکشاف ہوا ہے۔ ڈکی بھائی نے تشہیر کے لیے گیمبلنگ ایپ سے کروڑوں روپے وصول کیے۔ FIA کے مطابق یوٹیوبر سعد عرف ڈکی بھائی جوئے کی 12 ایپس کی تشہیر میں ملوث ہے۔ سعد عرف ڈکی بھائی 12 جوئے کی ایپس کی تشہیر میں ملوث ہے۔ تو اب کہا یہ جا رہا ہے کہ پاکستان میں جو بھی لوگ بیٹنگ ایپس کے اندر وہ بیٹنگ لگا رہے تھے تو ان کے کروڑوں روپے کیا ہو گئے، اس میں ضائع ہو گئے ہیں، اور اسی وجہ سے ڈکی بھائی کے خلاف جب شکایت درج کی گئی تو ڈکی بھائی کو گرفتار کر لیا گیا۔ میں آپ لوگوں کو یہ بتاتا چلوں کہ بیٹنگ ایپس جو ہیں ان کو پروموٹ کرنا نہ صرف پاکستان کے اندر جرم ہے بلکہ بینگ اے مسلم ہمارے ایمان کا تقاضا ہے کہ ہم جو چیز اسلام نے ہمارے لیے حرام قرار دی ہے ان چیزوں کو پروموٹ بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے بلکہ ان کی نفی کر دینی چاہیے۔ تو ہمارے جتنے بھی بڑے بڑے یوٹیوبرز ہیں یہ جب بھی ان کو عزت اور شہرت ملتی ہے تو یہ سب چیزیں بھول جاتے ہیں اور پیسے کے نشے میں اتنے اندھے ہو جاتے ہیں، نہ اپنے ایمان کو دیکھتے ہیں نہ پاکستان کے قانون کو۔ تو اللہ تعالیٰ کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے۔ ڈکی بھائی نے بہت انجوائے کیے، بہت پیسے کمائے، لیکن ہمیں ایسا لگ رہا تھا کہ بظاہر کہ یہ اس کی اپنی محنت کی کمائی ہے۔ تو ہمیں اب پتہ چل رہا ہے کہ جو اس کے بڑے بڑے گھر، بڑے بڑے اس کے ششکے تھے، وہ ششکے انہی بیٹنگ ایپس کو پروموٹ کرنے سے ان کو ملتے تھے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو ایسے خرافات، ایسے چیزوں کو پروموٹ کرنے سے بچائے۔ تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ مزید اس حوالے سے کوئی بھی اپڈیٹ ہمیں ملتا ہے ہم لوگ آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے۔ مجھے دیجیے اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔